Horas MA dihita damang nang dainang, turpuk ni jamintata di bagasan partangyangan tanggal 13 dienet sian Jesaya 66. 10, 14, songon on MA hata ni Tuhan debata. Marlas ni roha MA hamurap dohot Jerusalem. Jala marolopolop mida ibana sude hamu ale angka na holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu MA rap dohot ibana sude hamu ale angka na marsak roha mida ibana na sailaon. 11. Asa manusu hamu, jala mahapan sian bagot ni angka apulapul na i. Asa marsobur hamu, jala marsabam ni roha sian hina godang ni hamulia on na i. 12 ay songon on duhata ni Jahowa. Ida MA, ahu patongon hontu ibana hadameon, songon batang ay godang na, jala songon sunge na sirnip hamulia on ni angka bangso parbegu, asa manusu hamu. Ingkon abing-abingon na hamu jala dideng-didengon na hamu diampuan na. 13. Songon baoa, na niapul ni inana, songon idu ahu mangapuli hamu, tongon tahe di bagasan Jerusalem du hamu tarapul sogot. 14. Jala ia dung di ida hamu songon i gabelas ema rohamuna, jala martumbur holi-holi muna songon ingkau rata, gabe patar tartanda tangan ni Jahowa tu angka naposona, jala rimasna tu angka musuna. Amang inang nang angka dongan saha porseaon, gabe tinompa na imbaru. Molo ni dok, imbaru, pasti pemahaman manang konsep na somaltaan tusi, imasian na soadong hian gabe adong. Artina adong MA di bagasan i, proses na pinatupa objek asabo patubuhon sadas bujek, ima na tinompana, sesuatu hal yang baru diciptakan. Pemahaman si songoni, tudos do itu pemahaman panompaon ni debata di pada Nairobi, bara menciptakan dari ketiadaan menjadi ada triation ex nihilo. Marsirain-rainan du hata, panompaon, tu hata, imbaru, molo di bagasan hata heber, imbaru, tudos MA itu hadas, proses ciptaan menjadi lebih baik transformasi. Marhite dua hata ondeng on, boy du ida onta adong subjek na paling utama na boy mambahen objek tu transformasi. Topik ni jamita di epistel ima, gabe tinompa na imbaru, na marlapatan endada holan ulaon ni jolma i du mambahen ibana gabe tinompa na imbaru, alay, subjek, na paling utama ina tuk mambahen jolma i bertransformasi. Ahaduna gabe parsualan di bagasan Jesaya 66, 10, 14. Ia turpuk on ima bagian akhir panurirangon Jesaya tu bangsa Juda endung mulaksian habuangan Babel. Masa du dinasida kehancuran Yerusalem. Ima na manggombarhon kehancuran ni identitas bangso na pinilit ni debata, manang bangso na niasianan ni debata. Ro MA panurirang Jesaya paboahon tu nasida. Di ari-ari na naing ro pasti du diay bangso las ni roha. Di ari parpudi sogot, digombarhon panurirang Jesaya du tu bangso i. Halalas ni roha ni angka na porsea doson poso-poso na manusu tu inang na. Endang adong las ni roha ni sada poso-poso ia soholan susu ni inang na. Turpuk ni jamita epistel sadarion. Manogihon tu bangso inang songo ni petu hita sadarion asa angka na porsea pasti durap bongot tu bagas na pinauli ni debata. IMA Jerusalem na imbaru. Angka dongan saha porseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ganup angka na porsea tu Yesus tarjou du asa mangolu di bagasan konsep tinompa na imbaru. Alay olo sipata muncul di bagasan roha ng pingkiranta. Songon dia du tahe tinompa na imbaru i? Cukup du holan paubahon pangalaho? Rajot-jot du tarbege si pareonta. Aku telah lahir baru, buktinya aku tidak lagi mencuri. Aku tidak lagi berbohong. Aku tidak lagi melakukan dosa. Tuk du jolma i mambahen dirina gabe imbaru? Alusna, daong. Tuhan debata duna tuk paimbaruhon saluhut na tinompa na i. Jesaya 66, 10, 14 endada holan manaringoti Israel na pinauli ni debata sian habuangan Babel. Alay martudu-tudu tu ulaon pasuthon sangkap dohot pada ni debata di bagasan Kristus Yesus tu nasa na tinompana. Baga-baga las ni roha, pangapulion dohot hadameon na pinarbaga di turpuk on nunga di buha, jalagohan ni debata MA saluhut na so sigkop i di Jerusalem na imbaru. Sude MA hita manghaposi, marnida jala manghilalahonsa. Adong piga-piga pont na buy hupatupa hamilaho papatarhon saluhut angka hinaringkot ni turpuk jamita on. 1. Ciptaan baru dimulai dengan pemulihan hati. Angka dongan sahar poseaon, gabe tinompa na imbaru boy mai dimulai sian perubahan hati. Sian porsuk tu las ni roha, sian kehancuran tu panghirimon. Ditogihon turpuk ni jamita on du tu hita, asa berbeda MA hita mangida angka saluhut kesusahan i. Ima haimbaronta tu angka dongan naso porsea dope tu debata.
Di paulihon debata durohanta asa boy hita mangida sudut pandang yang berbeda sian hapor suhon i. Asa boy ma hita marpang hirimon tu debata siala kehancuran i. Hancur du Yerusalem, manarita du angka bangso i. Alairo debata pasahat hon baga-bagana. Namarlapatan MAI, pemulihan dimulai dari dalam hati dari kesedihan yang diubah menjadi sukacita. 2. Ciptaan baru hidup dalam pemeliharaan dan kasih ilahi. Digombarhon panurirang Jesaya du parsa oran ni sasahalak ina tu poso-poso na baru tubuh. Na manggombarhon angka natinompa ni debata mangolusian asini rohana. Marsi gantung duhita sepenuhnya pada tu asini rohani debata. Tudos tu poso-poso nangkin. Kita hidup dalam aliran kasihnya.